أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda oho ndani mwe Komor makatika ondo njita mkao yinu nano wajihunda oho bonzene Komor wanazoni wa Komor rangu honda nata bonze mawatwania wanazioni walio harumensi ya Senegal diaspora ikaonga mjihunda oho harumashesi wa Shalarenyo wajihunda oho haruma yensi ya Japon anu alo harume dunia mafia wananyasi kaundo mlio harumashesi wa shane shakomor shamaore ikaonga mwanawe mbwana inu wakomori mnidunga wabaha nuwajondunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wakomor ngamjwauka ya periodika ondo ritraverso yinu kairtsuri ni kawakati wa udoka ansi hata hale rekaka ramba yezila wao mahususu do haruma ibaneka o ngari wanao o haruma umjitamko wa hema na mkomor gasna message ranzori passe banu mzilo clair e message ya handani nga jokwenda harmaze liberté zaheri mana islamu na heni mana mkomor mahususu si wandika ngari wanawe bana inu gribweshe yao wandu waloki nyume nasi wanzo wariziye risijitamke bahari ramba kwa karson darmaze voti yonde message ya handani clair ranzori wabweshe e message ya bili ngejonji ya harumwa wafati warijili ya harumumji wa nsujini wa Komor wamze wa hatu dhwamana mzima mengoni moandu warumishe Komor harumensi ya ula inu hawakili ye Komor harumale jumba la ubalozi la Komor la Paris ikao mimi binafsi wamze wa hangu haukaya ye kuza wa hangu direkte mwana mshambaba hangu nde alole manahi yabowo wafatika o unijiria urijiria sonsi pia shauni hunsu haswatan wazimano katsena ye famiyo si fami nzima hauna anya haujamaa shatibahi ye mrumsheka uri mloola wode mwana wadha rehemu ambasaderi mzamani idarusfaki ebenge wafati msiba mziro ikao ureme si wa Komor hamdu hamando ikao harumisha harumwensi ya Komori wakati mwinji haurumisha hao wa Komori walo bonzema hususu walo harumwensi inu ikao hakaufasilite haku ya mnashoni mkomori na zilandongo za husiana nemendelo yahe harumansi hamada inu no msomo wahe ebenge hoji mlifonsi pia ngari mrehemuo rimombe maghfira jaaliyo kabanu hali yonge harma rehma mnyezi Mungu yambulie jannatil firdaus wazimanoka hakamrua dini haku sindoka ye sharifu bahi shaheni banu ikao wakandongo za husiana ne dini rangu wonze hata hondani hakauzishangiri ya ndondondo ebenge yabo ngari tendeo ribeyo mhono atanga uharmaze famiza hatu zilo Komor ne maraya wa Komor no andika wo karibu nemru hoi haumombe ya dua sonsi pia mwaja aliokoba no alionge harma rehma shangar jonji ambabi haruma suale kauli jiri wasikwa jana ikao ngalanzao lijunihanihe wandu wati sodo sababishana zembisha wandu wadotsa hobahanu zetabu zilio ilizi tijoreja imautu yabole swala la jiri jana harumumji wa nsujini ngamjolibira nsulibira kimana msujini ngamlibiro he hawa ya jiri hwariho ndensi ya hatu helilio ikasila warmale swala hilo ngamjoja harumaze pon strategiki zahembane kaondori wanao yinu ne periodi kaondori liyo ngamjoka mbenuf hautsari beliliane harumaze nonge kaondo za joka maslaha rijifokalize haku harume periodi kaoleo amfikirilo 13 haule 14 nsu siliwaza le date shanga mambo kaya karjaba ule 14 karjaba kina wakati mwinji yaboze nsuzi hisa na singa sine jirma yoshinda rihezeleji hawana hena mnarijo ushinda husiana neshetendo iziro shanzo shifanyiwa ni mbaba lukumanele jamvi zensuzin yabonga mjobira mbabi haruma ya madaiyo ilinu onese hauraji hautawa huloze piege haujibe ha obahani kaundo ya bidir fanye hazi nori wane neza habari kaundo zanzozi tiluar mwensi ya Komor kwezi wa Komor watukufu baada naonesa usikitifu
no mhono atanga wahangu na nywa Komor holiho desari hunda arma e Komor no mjansu jini jana ya mzee wa hatu ikao mengoni mwandu wa rumishensi hatu bonze ndo dunia ikansi ha furaha na mswiba gasina ne furaha ya huonesa wa Komor na uferesheana holihondo ananyasi majurnalisti wa ili kao wakawa tilo au haruma yezi ya kifujari inu wafungula usiku wa jana hautsanganyiha noana zijana kumeno mweja wahe mashababi ya daula ya haki tena ikao ngariferesha nao homro hao jana uharume mihono yahe mafujar ijalie keza kaubiraja na ziviri rini kwa amani ya ushinda rijitamke rionese sawanoa na marangi ya waheze nsizindo wa jina wajitamka uharumazi nsizao ebenge kawajibu riferesheane holiho ndo mlao harumale behewa laki jeishi laki kufar lahe prison ya Moroni laho wana wahema shababi wa daula ya haki kao wafungulwa onsi pia rawandaomera ndu washe watsanganyi hanema journalisti maili kao waka wazingarwa wafungulwa usiku wa jana sha hojuma izonga manzonike message nanzoni beheban harumwana ama wahe oshababi wa daula ya haki mahususu do wanrikao ngwajuao kaya emakatianu ngwa uharma ekut ngwatsahao yani de zembinga za he daula ya haki niwambie clear sina ushinda ndo para mzima ukanga bonso wajua sheni joshe message na sane hawambie message inu for yokana wangalie haruma za telefoni za hao wa desactive ye position ijoka udoriente we shinda we lokalize wa homaleka ndo walio gyo muhimu haina maana wahe ye movement ya hoshababi wa daula ya haki ekangurumo iPhone ekangurumo Samsung la haina telefoni tsoka yont yanjie yatsaho bahanu balio ye position ya he telefoni ka ngujo shinda do lokaliza ukaya ngeba hanu fulani ya idesactive ya tiparo ya active yoke nauzia ye telefoni tsende yoke tuzie rezo itikaye yoke tuzie connexion ketina mbanongo tsoka yonti totido tsokaya ngebidwe desactive haukaya ngejo sababisha wala mafujari ka oleo ngwaritsa hao hatabu washinde wadori lokalize ho maleka o ngwajo shinda wariparisa haraka ngwaona strategies zinjisha hiyo na itsofanyishiha bange joka sababu washinde watawembabi za habari hizo izode ze message na kanzani zonese haruma mashababi wa daula haki kwezo wa Komor ngamjio harumwa ya madahandani au kanso anzanke mlehaku haruma shepindisha hangu shaleo madahandani dohonesa ukaya usikwaja na rikane madziho ya kaujiri homjini sujin ikao wala waposto zinji na video zafanyiwa direct zinji zikritikeo kaya wafanyi haswala mbili ya hemaiti ya hosikwaja gamrongo banu hamana mkomor na ufanya konsta heza nongozi jirio harma ensi za sababisha ruwasilo harma daraja nziro ikao wala wanrikao warengensi yatu haigozisha mvu ngwa minimizeyo yezitendwa zijirobo nsiju shangwa nzoa juseleji yekazo nongosa zijiri wala umuwandu ranzor mwelezenu kaya kwezi wa Komor kabana ndongo zitona sababu na banumru anzo abonese ndongo yekajurenga shetendwa wisho ya shihukumu shaye utenda tsahe sababu shetendwa shafanyishia wandu wa sharia ngo obanu hondo wandu wabili warengeza nongo zinwa zamplifie harumaze nongo pia za husiana neza service de renseignement za enquêtes kao menewa harumazi tendwe kao zisongeza mndwaro wala hitswa haumru holwa hanzi ya fulani haumru ya hiba aina namna ya ndongo nsi pia mruka tsojua ya namza mndu rahai jaka hatsa he sababu ya heshetendwa ebenge miminga mwanzoni mweleze nuka ya yankli tinti hawi nji Mwenyezi Mungu yaniba ne maarifa mashashi haume nji yaniba sinongo zajiri osikwaja na harumu mji wansujin zila karitsomba zijiri malahundwa jina shanga sina harara yokaya watijojiri nziro raha na zila haukaila swala ya maiti ya rejetewa ni mrikao wandukwa jamkubali shanga wajojo kanziro raha na zila ritso uzombea nemana mimi personnellement lomhara ukaya mkini hazijiri usiku daboko zioneso kabanuze krimu zoso lenda noenda usoni wowizi wotso andisa stilo ujashononde
ujambe ndu yandwa jina atamre bigari mrenda ata hajundu prison handongo ikao harwa mruhitso sababu kakanzaele ebengeza nongo ikao dozajiri ngabo wananyasi wanji wa hawar mazerezo wandisama hiyo banu umjansujini sanongo zafanyishiha yesu ala rejete wa ukaimaitike jaswali wa ndokordi wa swali bambabalu kumana tende shaka batsi mrujuziso epuru kwaza wasule hali lata raisi ya kabanu 2016 ya voti wa hanzia za kisharia ya kautenda ya swala za maiti ya kautenda ya juma mijini ya kahenda maulida ni erengwa heshe oshahe ya je ambwa havote wa 2016 riwasuli harma daraja ikawo ensi ikawo shaharma mrongo ikawo uyo ensi uyo abaha ikawo hatela surane imani ya hensi ngeta wao yedini ya hatu ishebadiliha wanadamu waongo anzo wenda hata wadoji la jazinyama ikeka bati mrujuziso purukuwa jana zinu zatu kaya shaya mbaleo zifanyishihane mrundo la wae azala suman yabo kanzo kwezi watukufu ritsodo bezare na mnamuzezi tendwa sharido tsahari juwe surts o sababifu wa heza nongo heli zijao sinongo zinu kasina harara haukaja na ila swala shabanu ngabo wakatika onga joja nziro rahana zila na banuzi nsinongo nyango kai ndo muso wa hema nada ndo wafati ani woyimru ya hafa izo tinongo nyangutse na ho sahari zitamke na rambeze kweli bora wasuliba sharango sambaba lukuman yahimila wanadamu olwa wa hafa harumansi ikawe yende dhwama na wahiyo nsine mipaka ne define zanongo pia ne sharia da yende uvirilio za institution yende dhwama na wahedini yende uvirilio haini mwana simambia nukaya bolero haparo ambokaya hateni mriyatsu lambahinru yedhwamana de rais wa hedaul mbabalu kumani kati raisi ngaraboze kweli shaharengensi yatu otaji shaharengensi yarengensi otaji hashindi haveroa komori wa londani ngwarumiwa haigiozisha mvuu yawa haina ndongozi jo ujire mwana mkomoro rangu zanzo rakatsu zanza ngizo haru mazedo amana zahe mroi ye mroi bolo awandu bonsi juu wafu owandu waongo ona wenyi owa anajawana ngwa ona famii zerohozi koza tihamada akazo tife swali timutu tinaseri tindo andro luanzuani tindo wafungwa tindo wapambaziwa bure shemroi hahansukaya zenongozila zila ndongo za birahanzi ya kisharia kajaone sauka sursu ya ndongo hamanda zila ndezi kaudegenere zenongo zendata zende wale haukaheni ndongo yafanya ngutsozi minimize ngutsozi meprize paske ngono kange na jeshi ngali jorongoa ngeno kange na mali ngujoba ya ndunusu ye mezehanywa ya funyoni nuswe matso shaka tswelewo kaya ye mwana mkomori ne miji ne daraja situation ya waswili wandungwa ndo hari manziazi ndo ajina za helewa obanu mkomoranzo ya waswili yodemane ka urangwesa mrujoi isilamu yambonge isilamu hari yajitamkohende msirini wandu watawa yanzo yatende swala wandu wale jeidingoni yazilwati nje mijini hari maulida ya hafikru ke procedure jodungabo hindine kaka jakansi ya jile jazalingoni ya fikiri ya jeleza ya onokazi nukazi janunda 2016 purkwazi nunda wabaha yabo ikamru hasa hasulila jajiyo mrelewa rukansaji fikiria baba nezi jonunda maulunda zi bonafanywa zinu na zinunja zona jana sha mbabalu kumani haneglize zanongo haono hamabano wa komori banu zinundrabo henu wakatarongo wao ngutsamboka ye havotewa shabanunga bandu wanzo wamenye wandu watari mafikirambi shaka jaka uona realito kaya zanongo zinunga zijohenda tazwa silidala jekao waye kaubidike wanandungu wa mjirao wan yatolao maulidani wandu watao msirini wandu wa mtaoni vani abira ikaubidike hajeleza hata waye ikaubidi adojivu mgiza waye kakatsa hayatende bahani haukangu jokanga wandu ikao zesprit zao sazelewa ezijirio ngwa madetermine wa monese ukaya zanongo zinsinde hali inu jabo konga bokora hakwatsura mbushiwa na bano wajo kablekezo watsura mbushiwa ndo asawara mbushiwa bano walo washashi wojo urameno wenji welewa walo wenji wojo urameno washashi wa wangaria ebenge daraja ajirin sujini jan karija zombea zotsi bombeyo ikemru yanzo ya kenge mfaume harumansi yadone haruma daraja okaya ukaza nongozila ila message for yakauni kwa mbaba Lukman haukaya humruka imamu bahanu womrika oze kriteri pianga zanzao zikaya la otori yaho wandu wa mkubalu kange imamu
ngari jwa ukeni mndu yetu jwa utenda swala sheko wanadamu wa Komori wasa waele wokaya ye manadamu inge komplisi ya wana wolobo nsijuo hifa ye manadamu wo ingurengo wandu ye wafunga kamdunge komplisi wa mruto wa roho na etsinde yetia yabwe mru wasajito wa rumosilamu na mkubali rambe ze kriteri kaba na manadamu ya asu mru ya mtaharuma ukafiri haukaya yomengo ni mwezela ananku mnyezi mgu ya zamba shanga bone zitendo tena zuhura menu hata wanadamu wa usababisho shokaya zenongo zinu farvu zitende zenongo zinu kejabidu zitende donc zenongo za kaujiri jana zilaka zitsure venedhwama ne katsinda iwa na rambeze kweli mbabalu kumani na kubalu kaya zeku ya rengao emana mkomori ya tsoho mkubali ukaya ngewo tenda swala si swala ya uswali swala ya dhuhura ula asura ujuma kojwamba swala yotenda maiti yaweke daraje wasuli yabo kabla rahareja sanctione shetendwa no wahimila shetendwa na risanctione manadamu ya sababisha zonongo zinu za jazo ndozi jahata ziwasulira jamadazinu hakawonde dhwamana wahena ndongo jazinu zirihundrao haukaya wajangu bomva wautsongeza maudu juma zinu zijiri vanu eshintambisho amaru mwandu jawanu tsizinji wongo afikirila wandu ajina shakwatsu jifikirilia bala jana zijiri haruma abarehemu ambassadeur yewo uko inu dunia mduka doro hufa yebanu maudu yehelirao na mufti mzamani Sedi Muhammadi ya hafa ya rengwa heheli ya mufti urengwa rumansi ya fariki nezonongo pia ya jushilwane Komori pia yelewo inu mruja Sedi mufti mgwajome hansata hale katsu fikiribahe ya johunra yeshewo no usilamu ya hoa Komori pia wa umrekone sokaya hakana dhamana ya johunra nduwa mumile ala haleleyo wa mswalia wa mbeshela kaburini wa mubaze dua jo watende jele wa mbaba lukumani zenongo fanyo zinu pia na banu watende maraisi banu rahana wa fariki waribadingo mgungu jo rehemu kutsuji fikiri liokaja na swala wenda wazilwa ila watu swale maitila haukailangi wa mozilwa ukausibo nsisha wandu wamba hazila zitendwa ya renda ya uhimila roho zitolwa ya urengensi ya ihadhibishe ya rengeze malizaho wa Komori ya rumia inusungu afuhanza ya wanawasa kwa tsunda msomo ya mruikarja mkubalukaya hatimiaze swifa za utende ya haina swaletso kayonsi ya hunduniani yondongo nziro yongadhabu nziro yolaana nziro halafu haro habala kazitsu mfikirilia ngwendo yao ne shetendo afanywa ansujini no wa Komori haukala sido ansujini sido akabala walando wa Komori shangu jonda yake nsi ya fikiri shetendo shaka na ujifikiri yomo wahoka yebaba lazila maudu mamjoka ufanya kaminde wendo bala ndena azihwa ya mjonda ndo anizihe ya mjonda ndo answalie yanga mjoka ukaje maraisi watende ni hundeshe oshanibili antanke dhamana attendance inu zenongo izongizo hauziro kamdofi kiri nyinyi mwaranso wasawatende zenongo mfanyo zinuka mjifikiriyo kama udu ngamjoko kana bezwe banyu munre wandu wa mzihene ala halele hiyo banu maudu ngejomkiniha yanzase kaburi nabo shile mdu kaburi nabo kakutsusiha maudu ngejomkinishiha yanzende bahanu yanje dahoni ya juandu habari ambilo karo hawenza ezajiri jana howanzani wahe na gwarehemu ansi ambassadeur riujua usonsi pia hona anya wamri arumishi haensi ikabidi kebo ya lawabo msirijua jumansu jini hanyongo wale gari hasiza ho bangoini hende habe wa mwana watanga uharumwe mwana wabo arehemu neze fami kajajwa henda haka oblija turnele garibo mroju yenzahe yabu izo sanga zimonesoka hata ola mrua hasange limiteo haruma zila droit individualizahe ani ngena limiti hende hata waye telma zila ndongo ya fanya okatujira ndekonti ila espasio kaya jo ya sirikuile haireduze wa binafsi hauka hasange na mijia so jojo henda na yoka jaka uzila shahatso jizia hizo arendao hasange na mijikao kana ujwa henda haruma seremoni sizaki utamaduni za sizakidini izo pia kazitumnika hitwa ya fikiri ukabanu ngamtsenda noji reduzela espace hangu yo ya ushindani zungulie yabongu jwanda atanga ujoja hunu faransa ngamonao haleka jahunu yehona na nema bavu yehunjilo wako morisalini leo katusubutu jifanyazo haukangu joka enja salini yonde ajali ya yendo anzao nene na bavu bate lo hao katsujwa hona na nilo yabo manadamu ya experience ya mru wa siasa ya experience ya mru ya kanansi jana ya Ruma
ya rohaho riho leo yaona okaya wakomori kwa tso atande yaro henge wa mreho riho sheho riho yandi sarangwa baha yo problem nziro ebenge msijijeza ajiri ezitendwa na mjijeza sababu sezitendwa beka karijatsaho bahanu balole banguzira alisinga ebanguzika linobona msisodwa mboko wa komori subhanallahi wa mtom sirini yesha tsonga atolo msirini ndi yejana 2006 yemana mbaba lukumani atsulo dungwa mbiyo misirinindi yemana atsulo dungwa mbiyo mijinindi yemana akaujaula ya antanke hakadhoa maana wansi yeona nano wa komori yambaza mbao norenda zirenda wene diaspora za barindi ni leo yatsojojo jaula ya lo hamamwizi ya bandao yabo hizo mwanadamu mwenza hikma mwanadamu mwenza ankili yehelewa hajiramza haukaya heni atsujekeza mduna tsilinde nsubu mwekeza haukeke nsubu yekeza mndu Yosefini na abondo bahanu mbabalu kumani afaliki yeye ngujue yeno wakomori ngwelewa ndo izwafanyao ngufikiri balale jeshi lilalade mesha ngufikiru kaze malizaho wakomori inde mpuvari yahe shangu diwazokaya ngabo puvarika o uyo ibidi yake niyo na ikatsiniyo leo nadabo mndu yambatende yansi yalona miji yazilo atinjie wora isi wa daula yalona swaleka ono wakati yanja swali wandungu atawao ilote yabasa hajikafirisha manadamu yenda ataze swala ndo mtawao hata yatenda maiti ya adungwa yekami mbabalu kumani wosikwaja na kejabidin siuhe bidini fanyisehazi wandu wambabalu kumani mfanyoze reklamation no kritike na mtu alilera ngu pourquoi shetendo shila shajira mbabalu kumani shachu jira ikililu dhanin hau shajira asambi hau shajira medabdala hau Muhammad Johari hau Taki Abdul Karim sha pour la première fois dans l'histoire harmensi ya Komor rishao kara isi haswa la maiti wanruamba ye swala ke jasu ya ukaya ye mruwa ye katsuamini ilo ane swala ahi yo problemu nziro ebenge banu kwezi ngarilelo wana ngarenda ho marengweni ngarisomao ekamnungwa nzara hatsendongo mrutsa ho bahanu bwandise problem shamruka tsoja direct harumaze efe mrianza yatso gere tout de suite wayimrum na mzindini mriatso ngojo ja parambo landre meshononde bahatsamba bonbangondo yafungwa shaka tutsa hatsa holare mamreshono de ajua ela legitime defense ela problem indi donc namkeradhi karitsuro ngwabanu hausaidia ndongo mimi zenongo zajiri nsujini tsitabiha haukayanja jojibiwa zijiri hedara jahila sindo mjansujini shala ndo wakomoro ndo andu wajabala shaka memu holiho manadamu islam ulamze wahangu haukayema nama kuze wahangu direkte mwana mshomba bahangu uonde alole mwanahe yakonga mjoka woyo maiti ya hangu minanyi njajo jibi wazenongoze nde harumanongo jazila ukambabalu kumani hokambabalu kumani ekaitsi bana mjomba hangu yebana mbaba hangu hajoshindan zae nsujibwezi mundrao shaholi ho hazitsaha la dhimara mbeze kweli ya hundeze sanction zahe ni mwanadamu yajofanya ndongo hamada zinu bahata enduza angu yekahazirende ngene hukma yoniki wayo ebenge kanyi mjijeyo shetenda shafanyi hajana neza fanyi hamdeni juzi za belu yenda akauraye horiho neza FFU ikawo hahimiban hofungwaye indini ya shabakati internet ya hofungwa wako mori wonsipia haujirema ifuboka ya naho mjini hao mwajapari ngena ikawo shawandu ambao FFU yenda juzi yenda yare mashamba juu ya tiramwazi ya wandu pia na wale okema na mkomora sange na ankili ngwele oba nwanzo ende yeranyandi sola muha hokaya mapesa kahulumru haukaya singarfanyondo ngo science badili ebenge kwandu ambaba lukumani yeze hori hoare wao nabora kwa jasabonsi no udungwa ho mijini no udungwa to misirini wadungwa watari maze mashuhuri ngamwishi yao ekwandu wao kwa jashinda wajirande konti juzi gasina habari zoke prefe mtsandraha kalarenyo hakanzenda arma mashuhuli wandu ambeka haja karna huja hendo anzao na nene tsandra ya hadungwa hata hawa nsipia kavatsi mndu wahere jamvila mbabalu kumanu josbuti ya jarmensi ya ulaini ngujo ya trete haungujo halma visit familiar ya subutanje ambe ngunjilo andrararu na izo hale wakauzifanya yabo ekasi wanadamu rifikirio wanruka ansi wajanalize zitendo hizo wanalasheto anu wafikiru kabanu kweli yensisa yihundubaha mikao banu rekaza kavatsi no returu ngebidori tawe sheka mdungi ya harumwezi tendo hizo bahina mto zingara beka mzingara le bingu sitso bingara sheba de chance mzingara sheba de chance lizingara le bingu shaharamu bahanura mzingara ni banu karjamba kamna ukano wana hani masama wa neutralize mwa wala veze servo
ikaonsi pia mwaformate ngwamwele waoni shezi tendo alifanya izo ndezi jodo wajibu ebenge c'est triste c'est malheureux ikamru amamba balukumani ne makonse wahe kwatsuona zinu za warejeza dingoni waile okazi bili nai watsuoneza ambasadori za jana izo sazibiri na waoneza haweza abaka ukaondo alo na mo yeshele ala halele yaha wajohenda daima raisi wabira banu wakaudziha hasheo mrati jo jama udu yeni daija mraji hundu hadzihuano wa mzaya bahino wanduhuze mruna fanye ndongozo kaya maudu keni daija wanduza mndu no wakomori yesheo shamndu shikaye shoba hanuze nongoza wasulizini boronoso ala ya maiti mru ya dungwa mbio kojo ambezi jo jama udu kaya mrungu jo jiunda ambesendo wanzani nele bavunde mparti do wajo fanya zendongona yo hasara haukayabo wandu wasuli harma daraje kao shila sheo shavama na harmansi shisa hurengensi hatu otage hurengeze voti zinu hamvu huoana anyasi wa huwatu wa baba hatu ze jaraha izongizo banu ngasinizo zitwani wafu shangari warongole yao yebenge husaula se credibilite karjamba kuna adorongo amba huvotiwa shawo kwelingo wele wa ukaya kutina hata legitimite hao wa komor nezitendo andezi justifie yo zanonge kaundo warenda ebenge yo de message ya handa na kanza nieleze banu watikebal bala wala mimi nsino paroshindo zia mrake kaporte critique hauze avizahe armashetenda shajirin sujini shanarike marealiste ritsahe sursu ya he problemika ondo ya degenere hata ya jangeza zenongozila halafuri rudi haraka ribaele banguzi parce que yekaze nongozi continue harma zenongozinu ngazi johenda atangabo maitizi jodonu kabo juha kakazi na udziwa hasibabu indini de majara hawa yatsimbao bonsiju ebenge kwezi inu cri d'alarme wanduwa ile ukaye alerte se wasuri au niveau maximal et kandongo jazila zijiri harmansi mfaume wa handani dans l'histoire ya dungwa jumani ya dungwa maulidani ya dumbizwa mashuhulini ya rohori hweni banu yabira hata yatende maiti ambake jakubali wa ukeswala isiri ya boyo problemu nziro ekamindo andwalo ndaye rijo kansiri fikiri ritsahe solution zenongozi nuzi tujojiri tena shamsi oneshe tendwa na mwone sababu ya heshe tendwa na ukangari alaanio wandu tsongeza shetendwa shinu shije daraja yinu na wotsi mndu mwinji shawo mbabalu kumani enge mbabalu kumani kajajaru mwema itiila jana kajajo madzioni hula kajatenda swala ila kabajajo kabaswala swala mbili nsujini harumwema itiila ngamina sure certain yokaka zijajo jire halila shema na bwa swala maiti mbili daboko yetendea bwa kadut malheureusement haukazi nuswala inu dini na ngaboze kriteri ngaboze conditions za hansiwa ili swala iswi yabo mtitso ambo kaka zijaparo jiri parce que kamru leo hende kasim toharifu hawe mruoi ngari juwao kaya kejabidi atende swala inu hende hetende swala minyi habonyi mahima balanganyi madhoamana wahe swala ila shema na ndwatsa ho imamu wa msungua vanu hatu andwadi ngonadi no mwishia karna uzambaba ni sijambari da wandu shabane ni mriyo titso jaunadi yabo hizo pia hizo zihanswani Mwenyezi Mungu abo sharia Mwenyezi Mungu kata tofaze na ngozinu hambari tawazengeri swali yabweka utsonda humineze nkudi zaho zohonze hauwanyalo anembwa hauwanja waro arena jisonziani hunjo msirini kujaela kujajitoharisha ngewa swali shahutso hima huswali yabowe mwenye wangu jokango swala ya tsusi yabowe wakati wa burola tsao yo sport ebenge ko wanadamu wakayabo wadute no la manadamu ikao hatende maitila hahuiswalia hizo yarendao taboko banu ngabo maitika kazo jwa urongowa ngabo andu adingo tendaze swala zinika wajodo ambaye umruati ntendeye banu haba hatimbi maitike jurongowa shanga bo andu kawo jawla la hausoni mwa mndu harongowa shenge banu maitio jwa urongowa banu mso jamhansi komoru kabanu president pakato tenda maiti swali president pakato tenda juma swali zonongo izozi hansi wa armenti ya hat izoti zundu zanzu hata harmedini kazito existe hata harmamswafu ulamwishiliano na banunga bandu ikaungwa arendwa wombi nsu aminu kaya ingebala mutu yezajirizila haufe swali hauna seri haulwayani mbabalu kumana complicite hizo reshaja na nemwana nyasi kaisi basi nsu aminu kaya ingehende hardi hahimi hafanya hipokrizi hambangu tendo ya swale na seri haungu tendo ya swale fe swali haugazon nsu aminu keka mfuye rongwandu hauka jojamba na mumsunzu sensolani mraji donc uzanongo izopia ngazonzo zangaliwa risilo jabanu refanya hipokrizi rebelila na handrabo nganzoze nongozi lokawa dhik babanu siwana hanyura kawa jana ngaranzo maudurke madhamana yabola dhima ngari mezureyo ngari dunga awezi jiriyo ngari fikirio marajana ngeri rongowa kena ukiri msodobeza mwerengaze aksomwezi juje shamtita he sababu ya hezi tendwa yeze sababu na zidotsa warangu
ebenge kwezi ngamlaaneza ajiri aibu nziro ya rihunda si wa Komor haukazi la nongozaho wa Komor ngaibu mbabalu kumani nele jamvila heo kaya leo heni banu wabira ngwatsingo tramsi hakatsa inwe dini isangwa iminyao zaidi ngaibu ho kaya leo mufti jumhuri yake bala dongo jazila zikaujiri yaone halila ikeka jaka ushinda hunramo ya hamba wanduwa mwishilia hasibabu indini halatsa ila sharafa shahahe yo problemu nziro tena haukaya hale wahemru kosisa amani bahanu wahemri kawo yorongwa zo hamba mufuti wala demri abidike Yesu ala ile zilo ikake fanyishi hamarabili shahajua hazila nongwe kaonga zijirio ikawa halatsa ila legitimite yahe na lilajila harmu wa Komori hedini kajajua ya jempoze Yesu ala ila yakakerudi ya swaliwa yabo ngayonesao kaya kafaboliwali yabo wandu wao na wende wakensi wajifikirilie ye maudune ala halele ya hao yezijoka uwahunda baba neza jana izo zibiri na mimi ngamina uyakinifoha Mwenyezi Mungu kaya holi hondo usila muwakarumishiha zenongoza jiro sikwa jana kazi jaminya hata wandu watite balbala karitu kritike ye maiti yaho wa Komori haukela tiyansujin ye jirma he manadamu ilati maiti yansujin kabatata kritike ya haportar mweso ala itoti do tokaya wandu waka hanzaza nongoze ndendro zende heli mgwa hanza halala harmwe mazamu ya hema zarifa kola sharifu na singa sina akinukaze dua zatu lumombe yao mze waha tobano alionge harma rehma na mahfira haukaula mrikao rangubo tasi ya uzingare dini kabati mrutu mjua rangubo nsijubanu hatu wasuli harmwe Komor ukaheni bahanu walo ndongoza usana ne dini haka ukapreza dabonga mzio harma le kalma lambaba lukuma ni hilo ilirahate na yoke na uzieni wanzo wa jedingoni atije sharika nzarito webalbala wanruwatsa hembabalu kumani wamkorije wamzie dingo hini zoarendao yarejeziwa tolo harumweze do amana yensi ya Komori jonde sharafa shahayo nejirma ya hayo kwezi wanama wa Komori kama ndo haruma madabili madabili ya hangu gendo ya njie harumwa se haziri fanya onga sina mezishenda nimweleze nuka ya mruhamadami vanu jabanu nuka mru wa pezma mikamru wa reconciliation muka haruma point strategique za utsahari titambaliani haukasa serait dommage haruma mezi shenda kamili bwana ikari jari jundu bahani kao ngarendore remanaze nyonga rejibana hawasi na mshinde mwelewe ndongo nzima banu rangu ukaya banuze nongozi iliyo banu haruma ekote ya hatu wanduri wanaonezi ambaba lukumana c'est tout à fait logique haukanga nzo wandu watu aliye zemba wazaho wanadamu ikaondori wanawemba na inu ngwa joshinda waelewe pourquoi wakatrendori babandana hawasi haupurquoi rilo na retard ngamzambo haanalizi kao ngamzifanyo tous les jours me essaye mbabi ni évoluer nifanye mna bilan niwoneze nongozi sababishao wandu wambongare ndo haroro wala wambongare shinda nao wala wambojao banu le jamvila mbabalu kumani amatizi alisimbabi na wandu wenji wandu kao ngwaona etiketi nzima hauko wenji wandu wa siasa babalu kumani hatu ala mahakume ya mahakume yokajaka utwala development yansi shaka utwaliana mna ujarangensi otaji timambiani numara nsujwa yangabi shobo haribano wandu kaongwa wanoona mbabalu kumaningo kwa zimano wandu ndi wenji wandu wa siasa hamadai donc yabo ngwa una etiketi nzima ngwa una valeur nzima wa defendeyo ngwa jijuwao parce que wandu kao ngwa harumwa janibu nzima wandu wa siasa yabo heni mriabo nguone namna kao wane siasa ahe wajewara force zile mbabalu kumanalo nilizo leo ili warikadamize zaidi rahane helika au warikadamiza wanrikao waka muhimu mra siasa kwa to alilahandani yo to alilaze pouvoirika onga zijohum déranger yo yonde legislative wani hendo mahakama harenge baada ngene executive hajarma judiciaire leo inu judiciaire de mahakama ngwanzo legislative da inuramba ngwanza nomino wandu shahadi tena harengene force de l'ordre haitonko deni zemalingenizo yabo yekamrwa siasa hashindi hadomine o harumaze pouvoirinda rikawe nzimande yahe wimbabalu kumani aserenga kimvu nande executive shahende harume legislative hardi harengene na judiciaire ngenizo yabo kabati namna yokaba kemria peteye naende ulone mahakama de ulona wandu wakisha de ulona ile jumba la mawakala sibahi yarenga tena monopolize nele jeishi yabo mahakume ambaba lukumani hakautwalia harudi haja hafanya nziro rahanizo haukaha shindi hanjia uharume dini harudi tena hanjia milanansi haidivise yabo
na mjokasi sima adversaire wa mbaba lukumani ngasina mzoorwaya ngasina haziofanya yesi wandu hindi si wandu kao ngasi mixed parce que si wandu la mélange ngabo shababi kao kwa tujua siasa shinindini hamandele bia la bol tule mzee ikao wakau jahar mazeno ngozinu haufaku wa hautae hamune amani ya hensire jei ngabo wandu wa siasa yaboze jani bizozo mbili wawandi kawe makateme njingarjo bambanda na fikira ngarijo ure maana parce que la vima yenane mra siasa onao yoti de heli mimini onao yabo ho kansi wazima ho hundra shawiri izoti nongozi jo rengale ra zihise nemra siasa ngwa jojo rengale ra hata nusule ra wahise hakao ngwa jwawe zo wanzao surtout demra siasa mkomot mahususu do andro alona mbabalu kumana hako wandro wenji ekamwendo anza mu identifier wa wandu kaongo harma intérêt personnel chaque harma conviction hau intérêt général par contre leo wandu wakaona mbabalu kumani waro hawajahunu hao wandu wa loma adversaire wa mbabalu kumani rangu botasi o wandu siasa kaongo na antecedents politiques za hao ngabo wandu yawekao mathalani wakaure manajana longwanzo wakensi wazima heni mdunge na matwanzi shaho juma hizo pia waja wahundu mashababikao ila namna wafikirio ya avenir yahe Komori na zilaraji walonizo safeke wakati ngarjo utrene mbabi hautsahari hunde mwelewano wa hatu sonsi pia hizo gazanzo mesure mwelewe ukase tout à fait normal haukaya hukansiri shinder kensi wazima rihadisi izo nongoza nzo wandu wabowa wajohelewa wajoshinda wabaliembo ana hata welezo wenji weleokaya vanunga suojo kanti sina Hasani Hamadi rihadisi he situation liyo ngaswandro kanti sina Muhammad Ali Swali rihadisi hele kailio ngaso kanti sina Munyibaraka rihadisi hata ze parti politiki pia jaboko hata siwana rilo vanu ngabo societe civile ngabo wandu jao ngabo mabeja ngabo ani wasi heni wandu bao ngao na logiki ya hao na courant de penser kao ngebidoa iramene hata rishinderi hunde fil konti ye filijo kauribali ya rende usoni kenzima yebenge yabo yode mananzoni mweleze nukaya msitsolo beza mweshebeza mwambaka abanunga sijau heni jore mabanu na elewa ukaya wola hareme shana nunde namna yobolesa shansende tsire mejuma bala iliwala wadono kangari homao yebenge kwezi izoti kanzani mweleze nimbabi handanie shida eza nongo zabili naone sabanu harmaye analizi yangu indi lirjojo hevolu dokaya yamdwasia sembanari mtsahao jusqu'à maintenant katuwana c'est normal haukaya mimi ngamfikiruka analizi yangu sielokar mwemezi shenda radunga na inu ngabo hazizafanywa wandu wa siasa ikawa tasiwandu wa societe civile rizifanya shaze hazizonga mfikiruka hizo deze haziabidi rifanya mbeseri jitrompe haunge bidwa haraka retrograde rinjia haruma inu plambeka o de ilio harumo wakati unuri wamba unu eza barindi sisa mbesenga mwandu wakodo fikirukaya ikaribe hamabaru wabonse renderi alerte communauté internationale union africaine nusuyansi jau besezi la lesjo sababisha mbabalu kumani ya keke evolue harumaze nongwe kaondo yanzo yazifanya he dictature shatendo realize tione sokaya no zenongo sida zila balari échapper haukaya handani statut ya hemruoi woyimru militaire woyimru yafanya kudeta woyimru ya rengansi hamvu yaboze procedure na statut ya mwanadamu hiyo kana ujua ribaliere sur Hulanrovi rendera rembourso majimbi ratsu yahula yo impossible donc yabo ganzawe ila namna zetaratibu za mwanadamu wae nenamne kaondo yalio wae yatwaliliwe hela hahe neze procedure yafanya ya njia harma zeyezi haigozi shamvu izonde zenongo wizo zijordi tena zimtowe harma yezi kabati procedure ndo ajina zabarindi na nzona bezenongo hizo ekarendo anzaruda mbokaba nungalindo nyo africaine ha communauté internationale ha uzensi zimpia zijazim zimone sokakati légitime amona mabori jitrompe pourquoi parce que ekamano anzamone harma dunia rien shole o kabati nti hata zinumona wo pe sécurité en Afrique ya tunganyumeni banu ya Union Européenne ya Union Africaine ze communautés lohnu pianeze onje hata wanu ambango harma sécurité internationale zila pia ula ilanongo zandabo haukaza nongo zila yensi heni nsitsa mkataba na nsio ketutsa okaringwa nzomba balu kumani bedo mbabalu kumani au ya militaire wanzomba balu kumani parce que ngabo intérêt wazitsa Komori yende mrujoani kazo donc yabo tant que wo wa hadisi harmazila géostratégie politique nena mna ya hezensi wadunga na waba heze faida za heni nsitsa huma na nyal
mbabalu kumani ngujokansi yabo ngarijobe habaru wa majana matano ngarijobe habaru wa zuhijana ngarijotsa hazenti kabati nti na mtsona temajirani wajo jusa hitwa njamba kwa na ufanya semblant chantant que wala arengensi otage hawa legitime nizoanzao yabwasa wanja harma échange ya faida haukaizo lizo silo muhimu shaye solution ngyo namba e solution ngyo no akomori wao yonde banaramba ukaharme periode inu ngyo oblige rume plan B riste honziani rifanyani zofanya na baninyenye mlo harumwa oharmo pande wa hatu mlingo kubali mwerewa ze frazi zokana mjuhemje na mbehe mapesa na mfanya jau na mjokaze mo hizo kazi tula wanasi ya mruwane banenu hakweli shayonga ila wano andu wamba balukumani jabo wadi ngorambio karidumbizo andu wa siasa engeri fanye mbana yinu naongo ajuwao kaya henu wakati rajodu mbizemru wa siasa ya wezo ndabwende sara nzori jiuwe harumwe mbana yinu haukeju azali demru wa siasa mandaye ya ujole jeshi la Komori de ya kadhama na jana leo mwenye baraka wonde juwe heli bibifaru wa tabirili wao leo salaminde ujuo ye heli ye guvernori mzuani abirili wao leo mumali wonde ujue heli ye mumali abirili wao leo ikiluludhani ni wonde ujue ze condition nele jeshi la Komori ne sekurite ya azali paske wonde ya kabeti salama hamada wonde ujue mishinzi ya beti salama wahatande ujue shumba sha azali sha sinda miboltu donc ya wena mwele wokaya tanko ya azali nguju wokaya uandra siasa wakanele jeshi jana wajuawe arme walono wanzani mathalani paske kabati mri akabanu tina mwanzani wajauze strategie pia za hele behe wala kandaane la gendarmerie lo mala pia wajuao mbabalu kumania jwa ukaya ikilulu yesi uhaja uhabwe maso yena sambingu atingo uone heli ye presidency ya kanti ye pale wajuawe hele ma military walio wajuawe namna yoshinda wa uke wanzani uone ma garde reproche yabo abona mjoko wa siasa wa ukaritina wajibu yo watu waho bavuni matu hauke kangara nzori wanemba na yinu il faut rike na oho bavuni rijojo wanembana yabo yode mana nzori melezenu kaya ubishukomo karitsi wa diplomasi ya diplomasi ngejo ujensi yensu ijo rengwa ya mtanzanika no juhabaha ya kuweti kano juhabaha kabati nsijo juhe kemkomori wa eka jajiwania na mdenge expression shikomori ya mbokaya sangange utsangiwa yaweka kari jaji tsangiya kari na utsangiwa kabati nsibanu mbabalu kumania joka hanzako perenio hafaida zahe bengenge dictateur watojo mlegitime ekakar jaju hare komboa yaboze nongo sisi rijofanya banindi do utsaho wandu wa siasa wa jana mahususu wa kama dhamana wo Hasani Hamadi wo mwinye yaka gouverneur we SMS yaka ambassadeur wo fulane yaka directeur banu fulani wo kiluludani ne yaka president wo president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wao ndo wajua ze strategies wanemba na zinu rihise haukao ndo wajua ule jeshi wao ndo wajua ze hifadhi za kaya harmaze gouverneur ane presidence wao wandu rosina wani usiku wandu kama ambassadeur wa joze coopération za Komori na bonze wajua namna wanemba na inu wajua wa restructure wajua kaekema jeshi ngao ziviziraru ngabo mijikata kabanobe hajeshi mzima vane garde reproche yoyo kaheli fulani vanu bibifaru hata wongo ensharma condition fulani mroju vanu lebe ani amanzonelezo kaba no andwa siasa waneka kwa tulu ma hypocrisie ngwa ma determiner ngwa nzomba na inise yo je sabo jioni yo attaquer na besoin ya ancien combattant arangarie non yongo na juste méthode na plan zanongozi hise ebengonde mana mwambia unuka ubishukomo na riziye et diplomatie hisa risarito alile mdu c'était pas mal ce qui a été fait haukaka memu rijiro unise abahamba balukumani nge indésirable harma ye Komori kamili nguzi juo katushindo procéder hata harma plan zima yae henu siku ya rongo wao kabati wakatato bewa hasibabu kaya nguono kakati legitime harma ensi yabo ngebidio rifanye jitihadi wandu wa siasa watanganye wazima wafanye hazi ya hao zenongo zinuzi hise waeleze wanazija na waloma determine wandu wakensi wa hadise namna ufanya hazi risemo nziani riboikoteze nongo zinu mbabalu kumania jisantokaya katina bahanu wopulia kama mwanama akafanya video banu hamba ukaba nengeri tojoa usiku zima heni mjaru mwenga zija wa manifeste mzuani parei mwali parei amjoka yamba balu kumanika joshindabe ile jeshi la homa la pia izonrabu hajanzare kadre moroni hutsinjemro hajanzare kadre fomboni na msamdu hutsinjemro shaye mijimindwaji kana ushinda
hata wajo hii sati mwabiani avant kwa tina zema yenza unurisele jaishi litene 2 jours mahala izonrabo wohe samali katina moyen et ça c'est vrai henu wakati radio fanya fast banu benge kartu fanya soulèvement populaire banu sinu kodo kauzo joka stratégique yale jeshi wetu lamdozi bandani watu lamdo hansambo watu lamdo bandama jima bine onzi ya no pareni le jeshi ngal joko na ndahubili ziendahu harmwe mijimengo mirarna miraro au na mina hetsanda yakwa deja ndo mjiwo de tsanda ba donc zanongonga zanzao tete abondo bana nzonde jei zanongo zinunga zanzo uso wo jahendi wo huja hawandu watenda zembana emana mbaba lukumana fanyo zanzao ndo ko haji declarer tete donc ngeno wandrahe we exécuter yo ze planzahe shabanu hunu nganzo bwana yabo miminga minambanongo na kanzani be message banu ya husiana na imana nya sabdala en tant que président mashababi wa daula ya haki duani mvumbo wa bana amanzo mele okaya embana inu karsina droit à l'erreur okaya banu kabajaha manadamu tu remplacer mbabalu kumani waenga mtsingwamba ritual transition haukabonga ramboka nge remplaçable jaboko ha remplaçant handani e atende banu bahaja remplacewa e amdunga remplacewa atakujana ma president wangabi harumenti ya Komoro jabo ganzoma le okaya ganzoma do preparewa wandu parce que banu Abdalla oui avant okaya president wa mashababi shawi mwanadamu yojo kamlemevu mwanadamu yojo uzia bwana mwanadamu yojo kamwade mwanadamu yojo hufa mwanadamu yojo pashia mwanadamu yojo ambansu hanza Abdalla maudungu jojo ambaka tsuhanze bwana yini kare jamliba mapesa yefanye bolto yojo ambamziyo haina mdu banungu jojo ahonezo anzo yafanye yawe mdu wakana kwa remplacewa parce que ce qui m'inquiète si on a vidéo yafanywa bana nswanza ni basa weni jibu nende hule litsiminyemba na ukanga si harmana mna yo stratégie ya indini de mana nswanza ni njeha ku harmaze nongozo kardo jire mana indini je suis pas là mais juste ngamanzoni réveiller ses consciences irelewani ukatelma yemba nangi on a besoin d'organisation pourquoi Abdalangu juzi harongo amba ukaya suite ya heze problemu za ajiri mbeni ya HUPDC c'est normal samahani parce que lamdi akani para c'est normal parce que Abdalla wo manadamu yaujua huona ndongozi zimduzua yaujua hona ndongozi mdekuraje yaujua fikiri ndongoza za strategie harumia donc harongo abo juzi hambaka na urongo mpaka dele 19 parce que zanongoza bila mbeni kajazavad ce qui est légitime il faut comprendre Abdalla atenda ushababi wa haki ngabo anakumena ruwa kaprizo wazingarwani belu hakawende waziri wa hedifai halafu wakati wa uyo ndio kaya wandwa siasa pia wende wakansuwa na belungwa hadisio kabati mzima ya jua enda zahi siwa UPDC siwa parti ndwaji shawada za wakansuwa ne arengo wanakao leoramba waritende harumambana wazingarwa shomoni wanakumena omweja wanaomena anaasha na majournalisti na wemri atoe amriyo belu paska wende waziri wa hedifai en complicité ne wizara heza barzandani halafike ngamwambao kaya bozenongo hizo Abdalla kana ujo hautungu yambangure jaidingoni ye problem doke Abdalla maudu hajamba katsunje bwana hawafanyishi hamwadi hawafari kibao manadamu na mungu jomwe hata hali hauhatsolemewa kabati mru remplace Abdalla parce que heli mrongo wao gamtsingodo amba Abdalla utiro hebawe ruhabwe bwana Isa yengwele wae mwinyuka ko lira hakatsona mndu na yabo yekaritso hansi mndu mzima haukabane makoloneli wa Komori azalaka president na baka koloneli mraji abange president angengaharengensi atu agwanzima shangabo koloneli yabo wambwe sufe jihadi ngujoro hanga bajoja koloneli mraji ngebanu harmale jeshi la tulin admeton Abdalla nde koloneli ngebanu kabatsu forma mri ajo paronge place Abdalla ka koloneli parce que mime kati zia horongoa Muhammadi Shamingu jorongoa ekati zia horongoa Dimangu jorongoa ekati zia Abdalla ngurongo Abdalla lo bato journalisti ha forme ubejila himshangama na Ali Abdul Mkuba ngwarongo wao ngwafanyozi la kofanya vae hajwa harenge dwama na zindwaji ngebanu nyinyi ngamtsingo hansuka Abdalla ka su prepare Abdalla wabili yo esheki yabili na nzoni mwambie nuka il est temps na boke tubidake ngazijange bidoba Abdalla nzuani wa Abdalla mwali heli kao ze responsabilite zinu ezamba janane mwana mshahatu mndu mshahatu kana haki Abdalla tena parce que banu jwanza wa Abdalla nzuani wa Abdalla mwali haukainu tsi contre Abdalla ya funganasi inu volonté ya mwanadamu waniloensi yawe kama ulutijatsamba nsudu ngaze directe zinu nsufanya hazini fanyo inu batijo jambo abwe ka voltare jei yabo bahemba naifu alafuna kwizewa no nzuwani ngabanzoba Abdalla mwalinga banzoba Abdalla jabo ngazija balo Abdalla jabo kwa Abdalla ngazijange bidoba ke wabili bwa ke wararu
parce que numbana wandujo neutralizewa mrujo demisione wandujo ureje dingoni shabo itsoka eka mzima reje dingoni yabwemba naifu yabo kweze kama danza mwele message hangu iyo ndio nanzo mweleze nukaya ngebido mwelewe ukemba na inu numba nanzo ike strategique inumba nanza oheni mrulo banu dungoze direct ya elewo kaya haina mrufanyo direct banu ngedho amana haukaya banu ya information yinu linu bomba atomique lojo urengeza lojo menya na sisi telko ngarijijua osi wa Komoro za esprit za hatu banu ziliyo si ujo udekuraje habure si ujo ahelewa bure si ujo uhadali habure ebengenga nzao owenji kaongwa lidungao hao washashi za esprit zao zikensi zelewe mbanari wanao kainutsimba na nyangu hakawa na ndwa siasa wabihanyana marahia mengoni mwe marahia wao wanazijana azalo amanga na wanazijana atuparoka haruma siasa donc handu shinda kensi bazima wafikiane izo tinongoza usiku zima yezi jorra menerende haraka hindi de kanga sina madhamana haukae prevunge onesao leomba balu kumaninge dhamana hula shangu shindo harimuye hariua hapale jaishi haukendi haukaha haji declare tete waheni konsekansi na haina ndongoza nzi wao yenge Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hakaroho prison kabana hau Muhammad Ali Swali haroha hau Mwinyi hau Metro Mahamudu hau Karihila hau Depute Ali Muhaji ngarsingovu mbuwa zeteti zilonga zija patoka mzima wa Afrika na piokaya wainde dhamana urepresente opposition hondani uharumazemba nazin Gasina Abdalla wainde urepresente shababi wa daula ya haki uharumazemba nazin Gasina diaspora watowa mrufulani uende urepresente zembana za diaspora bonze wandu wao wararu izonde ze forswani kao ikawa kantu watu ze strategie wari decentralize yazo oharmeni malari liyo neze plan d'action wazimane staff ya hayo ikao shandani shaudo twalia ye plan A nebe nese hatari neutralize nongozinu rijoka rasuli hadi sha leo inunga wa president sente leo inunga wa president de l'opposition izonda boze nongoza ko jiri mbeni juzi quand même sila nongwe kao ikawa ndwa concerte ya en tant que wandwa wanomba na ambese ye UPDC ojo sollicite ye sente wa hadisi ye UPDC ojo sollicite ye union de l'opposition hadisi waonesa ze orientation zao harumwe congre yao hawandwa concerte ya nao shatsuka ndo anike décision parce que ça revient au harumwe parti wao chaque même holiho ngasi harumwa periode lo fragile sibahira antame haruma calendrier kao ngio yokaya ngio movementé garanzori ji defie na wandu kamemu beseze nongozile ka wandu wandiha wazipartage ona nusu ya parti kangarjwawe kisharinya sha kongre wandu lalikaze parti pia shangabo wandu ikao ngala hakika savo pala peni harume periode no wandu ikao ngarwanwe bwana jana mono bano swala ilake jabidi kerejetewa shamono ze circonstances elizahaja irejetewa pour la première fois dans l'histoire il a coup dur donc ubalate apelu ila ipedese ojo concerte na ona parti yokiri jabwa walalika wojo ufikiri pia kangwa wazima waonova hanu walioanzo asili donc wabonga nzonelezo kaya yembana wiyo jusqu'à au jour d'aujourd'hui nganzo baro hezitwa za hembana na mkerathi wake wandu wajo hasime ukasinde madhama na wahembana watike waharo kambabalu kumaningu jo wafunga haukati mwambianu kabanunga bonongoko zetiha zorondeleha gabonongo zetiha zokazirondeleha zanongoza ajiri mbeni juzi za HPDC zilazitiha kazina urondoleha yonde mana mimi mtwanza nirejei haku harumale kalima hilo ritijominye mbana hatu andongo ikao zilazijazikaye sursu ya diversion ribaki harumale kalima lambeni sonendano huja na bonga bonongo positif rajojo uzirenga harumeza ajiri mbeni rizemploye ilir neutralize enemy yende ndinde horiho ya belu de message jamze ya tufundi ansimu garjojo urengeza ajiri mwajapari rijwao FFU yeheli yaka uridefie na uritolazibi wana wa mwajawele wa message wa mkaushia garjojo urengeza hema itiaja na rizamplifie iliri wakase shariti jirunge badi ritibaki no kabelu haja zilaziti haka zinaurondeleha yipedese ngwa jo rekonese haware kutirekonese izonga ziwangajeyo ne statut ya Leona Maudu ne credibility aone Komori haukabanu heni parti ngwanzao wa rassemble chaque tsanza walatse yabo yonge omengoni mweze eshekikao gazjoka conséquence harumwe congrès ça c'est clair donc mimi njajo hanza nibakia ku harumwe nongo hizo shati johanza rifanye revolue rirengezi la jojo rumia ilirike wazi maruane harumwe komba yebenge kwezi tkanzana mwambia nukaya na mkeradi
baba nuze constitution za fanywa zinu owandu wafungwa banenge mbabalu kumano yatsola wale jiola leo sambi hatso jomdunge sayo uyarohe yeno wandu wafungwa pia na salami no wandu pia wafungwe mahakama agazo na wala pia bulo haukai zonga sinatwa maya panu zinundongwe kauzo jwa reparewa ngabonongwe kauka na repareha ebenge kwezi tsika hanzar fanya muhimu rijeleze ukaya emba na inu karti na droit d'erreur gebidor fanya jitihadi relewe ukangebidor jikonstitue dingohi wandu wa siasa wakerabi waondo atendo mpira unu karnojo watowa karitina aujourd'hui y experience lo nemro siasa amtsao sama banga umdiardiani para karitina y experience lo nemro mko siasa leo ngamjo kami imina nrongoe banu na amina Muhammad Shamina Chindobi shamba balu kumani katsurira hamade helia rao yema opoza wahe wakaona no watu kaona shawa kama dhamana wajuao yensile heliliu mimi rahane kansi banu nsujua zenongoza kari administration angazija munyi baraka nde uzijona Hasani Hamad warende nayo warende ndo shangwa wajuao ngwaona asina waroneso mtsangwa hao wananemba na inu yeza kabeti salama nezilo harma administration he union mimi tide uzijua mina Muhammad Shami na Dima Abubakar no ana mawadu ngabo na marali no merali shauzijuo wo sambi wikili wanwa wolongo wonasi quelque soit mala walio donc yabo wao ze forces opia fait que bazimano kaizo parti politique wando alona ma aderami jini e kama udwendo rwa voti banu wajosi so wandu wao mabangweni ngebidweru wafanye pression warionese izo ajoshinda balie harumaze nongozinu ye mwana mkomori bahe wanzo ya jemaudu ngebidoba heyaone sobani anzo ya faliki yatsange fikirahi hakati mwambia anukaba mimi tsukabo minde ulo na nkilon duniani hawar mazerezo sosio Abdallah ula sidolo na zerezo ankila eche Muhammad Shami hata sonti pia hena mdunge na besoin ya ukonseyelwa ya huepolewa ya ukabadzima reconcerteane ilirshinde rasuli yebenge il va falloir dans un premier temps les périodes le plus rapidement possible les plans d'action tilanziani au harmaz élections zin nsu légitimo kayeka z élections rirate abori rate maisha abozano ngozisa non par contre amplifier riroarie rende ritsilamba mpaka 2021 au kesho kwanza jiri 2021 izonga nzozi jirangwa ba par contre kamda nzamlinde 2021 pili mambe haria zalinguroha zalikanoroha 2021 yo maudu yebenge ila de manamba kange joka yo sinya faiblesse wandu wasingo repousser échéance waraka 2016 mpaka 2021 ja 2019 mpaka 2021 risanga si 2020 mpaka 2021 yo erreur il va falloir tout de suite remettre paquet ritualiser stratégie risarfanya mezishenda quand même ngabo bilan ngabo raelewa ngabo ratselewa c'est comme ça watiko je décourage surtout shana reconcerter ane haraka bwakezi twazahe bana yinu izo ndezi jo tsanganya ramali ramvu rafikira rikena wandu azima wajorambia rende dolezono wona kanzani mwelezeni uharma upande huo hautsahansi kemleha ku shanso kanzani mwambieni ukaya ketsubidi ridorengaza sujet pia ranzarizi critique ngabwe periode ngabo nonge kaunge bidwari zino jamaji ribaye matso norende usoni ketsina besoin d'amplifier ndongozi njire jabanu wala hamba wala kajamba mimi personnellement ngam jouer jeu parce que ngam jokaya uharme calendrier inu ngarjoti lo harma diverso manamsho atujana rumshasha msudin mafu arongoa hafanya indini yabo hajibulani Muhammad Shami mwasa suffit nsina besoin utalazuzu parce que ngam jokaya déjà ya système inu ni système ilo vraiment nziro hauke periodi uyonge joja iritsambaze hawasi hulabiliri ji converge rendera atawe sense ya hembwana rikebanu harmakere lina mashindano siono tifanya posto yabo yo posto ya suggestion c'est ce qu'on dit shaila si posto ya ujempose ukaya si suggero harma parti UPDC ukaya keti na masula hayokaya wafanye conference wakati uno harma diversion na singa sina ndongo muhimu zofanya hajimbe swali ya habo hairenge ulioambazindwa jina shanguni njio kaya bolt jau iliso wa hili rinjar mbambandano nsunjia parce que zenongo za depito muri na RDC na jau izo aye hajimbe swali hingu jokaya izo tinongo zangu mitsi PDC walanga mina message bani kao mujo ujibu ngabo committee logique importance sheka des depito muri zonga mjibu minde mruhandana armaze rezo sociaux najibu ya affaire ya depito muri haukatsa ndi hata titsaha ye raisi wa RDC sinjan communication mina enjue le ala umuri yarifanyia haneleza timwelezani pia armaze rezo sociaux eka jimbe swali hika tine connaissance hiyo nende atsaheshi e video ezakadabili
mimi nganifanyo hazi abontu anelezo andu pia odele wa essence generali si wandu loba nu har mazerezo no andu pia ngalifanyo hazi sina ze parti politique rizikubari legitime ukaze partizo ngalifanyo hazi sinao haukari sar kubali wandu wa siasa yaboke no kirileo yekemru wa politika kubalukange bida fanya hazi na bortu mzee sina ukubali leo tepite tosha hau nambe SMS hau nambe leo mdobi kamamba imwatu rija waripare warambe ndongo rizambe haurifanya hazibwa zima sheka wafanya nayi harumaze parti za hauritijora apporter correction haura wamba ndongo wafanya karitine pouvoir yo impose ndongo shanga sine droit yo suggere ndongo holiho ngarfanyo hazi strategiquement yebenge yabo gamanzonelezo kayo wandu wa siasa onsi pia nsuvumba IPDS ganzao za esprit zatu zevolue mwele okanga mfanyo hazi nyina wanazijana yekamfanya na ingar jom critiquen yekanga bo suggestion ani yekanga bo suhe c'est ce qu'on appelle suhe banumnyezi ngwe ujo kubali shamru ujo usaha donc ngari tsahau ye message yangu il faut nganzo ndo alolunga ze contexte ne fond ya heze message ye message ya he post yangu ila yo hamba suggestion si suhete si tsaha ya UPDC waziye zenongoza kufanya conference na UPDC bahi karitina besoin a parti bo haribanu ya ufanya conference na ndongo ngasina plan jusqu'au 18 izo ndeze nongo radio hanza lizifanya na hizo kazi na ufanya conference sheka wambango afanyao yonde zemvuza hawa kami nsini lengets kami nao deja njajojo washinda fakefa bo ya kansimi nao shake no kilile o IPDC hau RDC hau jua mrenge Bolt na Abdalla Agwa na Muhammadi Ishami na Dima Abubakar no ananya sipiar fanyo haziban ikenga suo kari wanembwa na inu resolve ze problemu sinani rikubalukanga sisinani rasumeze kuzaho wananya swari kritiko lingonuka rengwandwa siasa wandabonga sinao sheka mdende na ika mtuhanzari mwambeni ndongo hauri msuheteni mfanye ndongo yabo ngamdibalo handrabo yonde poya handani na kanzani mwambieni ikawa ndu wambangu wafanyo haziwa zima yabandu na lo kubali heni jorenda na iya kubali hata ze parti politiki wa kubali hata maprezida heze parti wa konserte watsahe wa hadisi ikaka mtuhanza yabo msikubalukanga mfanyo hazinyi nasi yabengeti kanzaneleze ukaya il faut quand on parle harmanongo amandazinu wandu wadorongo harma sansio kariti jimane banunga rifanyo haziba zima sino wandu siasa yabo mimi tifanya suggestion na mwende maone poste yangu leo hamba suggestion ani la titsaha il y a pouvoir il y a vouloir mimi si Johanza shati na ushinda shenge si Joshinda si Johanza tifanyishihe parce que kariti no wakati si Johanza kuzafanywa na UPDC na heni parti politiki no ando siasa wan warilatiza wakati mwinji wanjenziani warite harma action shariti bakarima makalima emana banzinda mbozi no pia hata sirulo harma zerezo ngarjola tse credibilité kalati mdujo jabana deshia hakandu ngwanzo makati ze urambao zidungane na zitendwa donc yo demane kao na mweleweze ngo hizo mru wakajua wakaya parti ya metro larifu rija waka parti zinji ngabandu wenji ya wafanya makosa menji harumazeno ngo hizo nsendati tilo harume RDC na mwi il faut arrêter karitsi haruma ndongo za mji izo zifanywa au sifanya postoban sifanya video handani sivumbua yemwana nyasi député Umuri wakati enda Dar es Salaam sitowe posto tout de suite pourquoi parce que c'est chez les ahunda SMS nsula enda yafanya ya affaire ila ya tule mafoto ya ja koronesezo yafanya derrière bona towe posto tipara direct ye president wa RDS en personne ni jueza ajiri si jueza lawana zihisa yabozamba zihisa yaboke na ukiri mjamfanya betizi mdamba kaja baongo jojo pare president ya UPDS ambezo afikiri ebengezo lezo ngo na kanzani mwambieni na mrensir tishindane banu mimi nsi harma parti ambitsoka yonti gasi banu hokomori Muhammad Ali Swali hamtojojo hadisi minae karihila mto hadisi minae ti hadisi mina oandua siasa onti pia habora kubaliana tous les jours ngasi en contact sinanyi jabo konga nya contact nyinasi jabo kena ukirile o ekamfanya ndongori timjijeni shari dobe ho andua siasa wahanyu werambo kanga mdendo na ino c'est pas comme ça namfanya muhimu yokari shiliane sinanyi voma kubalukanyi ndasi ekemra siasa ngwanza kenasi shariti mnikesuhe litifanye suggestion yabo kairizi yeribakisi marahia mbaki bambe sandizo wala ambao shamrati jabanu minyembo na bonga si harma calendrier lo muhimu rahano jardo shindano karitina bezo ya mshindano karitina bezo ya umana gasi harma bezo ya ubwazima dokari dungane rijue rijoba nura nzora suline bana inu shake na ukirido juma jamanyobanu
yabo do bahanna kanzani mulezenu kana mfanye muhimu ekalandrie ngyo muhimu riwanemba na yinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.